Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Rosita SPD. And how are you doing? Hopefully all of you are in good condition in this situation. We just study from home to keep our condition always in good way. Keep spirit, guys. Today you are going to study the English lesson for grade 8, chapter 1, subchapter 3 with title Asking and Giving Opinion by Mrs. Rosita. Pada video-video pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari pelajaran bahasa Inggris kelas 8 chapter 1, subchapter 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran subchapter ketiga. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan setuju atas suatu pendapat. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan tidak setuju atas suatu pendapat. Oke, sebelum kita ke materi, ada yang ingin saya tanyakan. Jika kalian minta pendapat orang lain, apa yang kalian ucapkan? Ya, kalian pasti pengarang mengucapkan bagaimana menurut pendapatmu tentang titik-titik-titik. Jika kalian diminta untuk mengemukakan pendapat, apa yang kalian ucapkan? Ya, kalian pasti pernah mengucapkan menurut pendapat saya titik-titik-titik. Jika kalian setuju dengan pendapat seseorang, apa yang kalian ucapkan? Ya, kalian pasti pernah mengucapkan saya setuju dengan pendapat kamu. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat seseorang, apa yang akan kalian katakan? Ya, kalian pasti pernah mengatakan saya tidak setuju dengan pendapatmu. Hari ini kalian akan mempelajari bagaimana meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Are you ready to study, guys? Okay. First, I will explain about what is the meaning of asking and giving opinion. Asking opinion means meminta pendapat, sedangkan giving opinion means merespon atau memberi pendapat. There are two options in giving opinion. Ada dua pilihan di dalam memberi pendapat. They are, the first is agree with the opinion, and the second, disagree with the opinion. Apa maksudnya? Mereka adalah yang pertama, setuju dengan pendapat. Yang kedua, tidak setuju dengan pendapat seseorang. Apa sih ekspresi-ekspresi untuk meminta dan memberi pendapat? Let's check this out. The first, expressions of asking opinion. There are many expressions to ask opinion. What are they? What do you think of? What do you think about? Ini contoh ekspresi yang pertama. Artinya, apa menurut pendapatmu tentang bla bla bla. Bisa menggunakan of, bisa menggunakan about. Yang kedua, any comments, John? Artinya, ada komentar, John? Seandainya namanya Rita, kalian bisa mengucapkan any comments, Rita? Next, do you have any idea? Apakah kamu mempunyai ide? Bisa juga kalian mengucapkan what's your reaction to that? Apa reaksimu mengenai hal itu? Or you can say how do you feel about bla bla bla? Bagaimana perasaanmu mengenai titik-titik-titik? Next, do you have any opinion? Artinya, apakah kamu mempunyai pendapat? Or you can say, do you think bla bla bla? Apakah
kamu pikir titik titik titik. Or the last you can say what's your opinion about blah blah blah. Artinya apa menurut pendapatmu tentang titik titik titik. Do you understand now? Okay, we go on with the next slide. This is the example of expression of giving opinion. What are the expression of giving opinion? There are many ways to say that. You can say, well, I think blah blah blah. Ya, saya pikir titik titik titik. Or you can say according to my point of view. Itu artinya menurut sudut pandang saya titik titik titik. Or you can say I believe. Saya percaya bla bla bla. In my opinion, I think bla bla bla. Menurut pendapat saya pikir titik titik titik. Or you can say according to my opinion bla bla bla. Menurut pendapat saya titik titik titik. Or you can say in my point of view, artinya di dalam sudut pandang saya titik titik titik. Atau bisa juga kalian mengucapkan I feel that we should bla bla bla. Saya pikir bahwa kita seharusnya bla bla bla. Or you can say may I make a comment on that. Artinya bisakah saya berkomentar? Or the last you can say my comment is. Pendapat saya adalah. Do you get it? Nah, itulah expression of giving opinion. Okay, we go on with the next expression. Agree with the opinion. Artinya setuju dengan pendapat. Bagaimana sih ekspresi kalau kamu setuju dengan pendapat seseorang? Oke. Contohnya, you can say I think so. Saya pikir begitu. Saya pikir sama. Yes, I agree with John. Ya, saya setuju dengan John. Next, I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kau katakan. Or you can say I couldn't agree more. Itu artinya saya sangat setuju. Or you can say this is absolutely right. Ini sangat benar. Or you can say that's a good idea. Artinya itu ide yang bagus. Or you can say I'll go along with that. Artinya saya setuju dengan itu. Or the last you can say yes, I think that's a good point. Ya, saya pikir itu adalah hal yang bagus. Next, I will give you the example of the expression disagree with the opinions. What are they? First, I'm sorry, but I can't agree with John. Maaf, tapi saya tidak setuju dengan John. Or you can say, I'm afraid I have to disagree with you. Itu artinya, saya takut saya tidak setuju dengan kamu. Or you can say, sorry, I can't go along with that. Maaf, saya tidak setuju dengan itu. Or you can say, I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Or you can say, I think you may have missed the point there. Artinya, saya pikir kamu mungkin melewatkan satu hal di sana. Or you can say, I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. Tadi ada I think so, saya berpikiran begitu. Ada juga I don't think so, kalau tidak setuju. Or you can say I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Or you can say I don't believe that. Artinya saya tidak percaya itu. Okay, do you get it? If you get it, let's go on with the dialogue. This is the sample of the dialogue.
check this out. Kiki, what do you think about our classroom? Well, I think it is clean and big. Di sini Melia minta pendapat dengan Kiki mengenai kelas ini. Bagaimana cara dia minta pendapat? Ya, di sini. What do you think about? What do you think about our classroom? And Kiki answer with or give the opinion by saying, well, I think it is clean and big. Ya, saya pikir itu bersih dan besar. Okay, we go on with the next example of the dialogue. Agree with the opinion. I want you to check this out. I think that film was boring. Yes, I agree with you. It made me sleepy. Nah, jadi di dalam dialog ini antara dua teman, dia berpendapat bahwa film itu membosankan. I think that film was boring. Dan temannya memberi pendapat yang sama dengan pendapat temannya. Berarti dia setuju dengan pendapat temannya dengan mengucapkan, yes, I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. It made me sleepy. Film itu membuat saya ngantuk. Do you understand? Okay. Let's go on with the example of the dialogue. Disagree with the opinion. I want you to check this out. In my point of view, that mathematics test was very difficult. I couldn't answer some of them. What do you think? I don't think so. In my opinion, it was very easy. Nah, dari dialog ini, student yang A berkata, in my point of view, menurut sudut pandang saya, that mathematics test was very difficult. Ujian matematik tadi sangat susah. I couldn't answer some of them. Saya tidak bisa menjawab beberapanya dari soal itu. What do you think? Dia meminta pendapat dari teman student B. Tapi student B tidak setuju dengan pendapat yang A. Dia mengatakan dengan kata-kata, I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Pendapatnya bagaimana? In my opinion, it was very easy. Ya, itulah contoh dialog tidak setuju dengan pendapat seseorang. Do you get it? I hope all of you are understand what I'm explain about. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching me, and don't forget to new normal, yaitu 3M: memakai masker, membersihkan tangan, menjaga jarak. I hope all of us are in good condition always. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu pada chapter 1 subchapter 4, showing appreciation. Don't forget to subscribe, like and comment. Okay? See you. Goodbye. Can't wait to see you.